नमो किंचन विताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमो। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणो केशव गोविंद गरुड़ध्वज गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। सज्जन मानकु समस्त श्रोता मानकु ये सेवक बलिया शुभेच्छा अर्पण करुच्ची। समस्तंकर सुस्थ जीवन यापन पाई प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करुच्ची। एवं आजिर यही समाज रे जो भली अराजकता किछि लोक करुचंती सेमानक भितरे सद्ज्ञान सद्बुद्धि उदय हो यही प्रार्थना भगवान को पाखरे बलिया करुछि। कारण सेमानक भितरे सद्बुद्धि उदय नहले सेमानी ये समाज को केवे शांति रे रखई देवे नाही। ये होची गोटे बड़ प्रश्नवाद। गोटे कोरोना भली गोटे महामारी आम समाज को आसीची। डेंगू ज्वर एवं बाहरुची विभिन्न स्थान रे। ये केतक अचिन्हा रोग आम समाज भितर को आसुची एवं जो माने असामाजिक लोक बा असामाजिकता कार्य करुचंती समस्ते सामाजिक मनीष समाज रे समस्ते अच्छे समस्ते बंचीचंती समाज को लेकिन से चलुचंती तारी भितर असामाजिकता भावना नहीं से अराजकता सृष्टि करुचंती। सृष्टि कले भी से माने समाजर मनीष से माने असामाजिक कार्य करने जो निर्भीक भाव में समाज में विचरण करुचंती जदि सेमाने सामाजिक कार्य करने भद्र कार्य करने जदि संकल्प नियंते ताहले बहुत माने भल काम से माने करि पारंते। चोरी करने डकायत करने मनीष दो प्रकार बुद्धि खटौची एमती कले मु बैंक लूट करी एमती कले मु सुना गहना दुकान लूट करी ये जो बुद्धिटा गोटे दुर्बुद्धि से परिणत करुच्ची से कम बड़ बुद्धिमान लोक नुह किंतु बुद्धिटा को खराब बाटर से परिचालित कर से बुद्धिमान मनीष जदि सत रास्तार सत न्याय पथरे जदि जावाई से संकल्प नब ताले बहुत बढ़िया मनीषटी हम समाज सुधुरी जीव। देखंतु जड़े सैनिक भारतर सीमांतरे बा जेकोसी देशर सीमांतरे से निजर जीवन को बाजी नहीं से दरमा पाउछि किंतु निज जीवन को बाजी पकई से शत्रु सहित लड़िया प्रस्तुत होकर रही। जदि से मनीष माने जो मनीष माने असामाजिक कार्य करी गोटे भद्र मनीष को हत्या करुचंती बा रास्तार किए चली चली जाऊँगी से माने आसिकी गोटे गाड़ी मोटर रे आसी बंधुक फुटई दे मारी दे कि चलीगले एमती जो कार्य गुड़िक निर्भीक भाव में करुचंती पुलिस आखिरे धूली दे से माने निर्भीक भाव में विचरण करुचंती से माने जदि राष्ट्रप्रेमी हुंते राष्ट्रर काम करने जदि से आगे आसते ताले बहुत भल काम से माने करि पारंते।
आज परिवेश विषाक्त हो जाए से मनीष जदि परिवेश सुरक्षा पाई ग्रामे ग्रामे बुली जदि पिलामानंकु जदि से बाटे नवापाई प्रवर्तान्ते ताहाले निश्चित भाव में अनेक पिलांक जीवन मध्य गढ़ी हुआ जदि परिवार गठन करने को चाहते से भल परिवार गठन करि पारते जदि गोटे मनीष को विपदरू रक्षा करने से जदि अंटा भिड़ते ताहले से प्रकृत में सफल मध्य हुए किंतु बुद्धि को दुर्बुद्धि करी से माने असामाजिक कार्य करी समाज रे गोटे हईचई सृष्टि करुचंती जो माने ये पवित्र कथा को शुणुचंती से बायांक बाणी हो वैकुंठ संगीत हो मधुक संगीत हो बा अभिराम का संगीत हो जो जो महापुरुष मानकर बाणी आपण माने शुणुचंती बा बलिया ता निज भाषा रे बाणी को आलोचना पर्यालोचना करुची जदि से पिला माने जदि या मन दे शुणते ताहले जीवन रे से माने शपथ जदि नियंते जे आमे एमतिया गोटे मनीष हबु आमे राष्ट्रवादी मनीष हबु आमे कर्मवादी मनीष हबु आमे ज्ञानी हबु आमे भक्त हबु आमे भक्ति करी शिखिबु भक्ति कहले सेवा आमे सेवा करी शिखिबु जो माने आज समाजर सेवक होइचंती से माने कम्बल लोक नुहंती ये भावुचंती केवल आमे दाढ़ी रखी जटा रखी चिता चंदन तिलक नाई माली पिंधी आमे साधु हबु सी गोटे साधु ताकू आमे खंडन करि परिबा नाही किए दाढ़ी रखिला किए जट रखिला किए चिता तिलक नाइला किए कौपुनी पिंधि बुलिला किए भी ये सब कथा को आमे खंडन करि परिबानी से ताकर कर्तव्य करंतु जेमति गतकाली कहिथिली ब्राह्मण जाति गोटे स्वतंत्र पुनी ब्राह्मण पुनी आउ गोटे स्वतंत्र ब्रह्म जाना कि इति ब्राह्मण ब्रह्म को जिए जानिबो ठीक भाव में चिन्हि पारिबो से मध्य ब्राह्मण हबो आ वशिष्ठ भली जी नैष्टिक ब्राह्मण हेबे से तो नैष्टिक ब्राह्मण हेबे से ब्राह्मण जाति हेले ब्राह्मण कर्म कले ब्रह्म कर्म कले ब्राह्मण हेले से भली भाव में आपण माने जानिबा को चाहिए साधु गोटे गुण साधुता हूँ गोटे गुण जेमती मलय पवन साधु जे मलय पवन काष्ठ को करंती चंदन मलय पवन जदि गोटे निम्ब सबु गथरे बाजे नहीं केतोटी वृक्षरे जदि माने सौभाग्यवशत मलय पवन बाजी जाए ताले से काठटा मध्य चंदन रे परिणत हो जाए बा से काठ भितरु चंदन सुवास आसे सेमती आपण माने निजुको भावंतु ये शरीर गोटे काठ सहित समान ये शरीर भितर जो इंद्रिय माने अछंती ये माने समस्त होउचंती जने जने साधु आखि गोटे साधु कान गोटे साधु नाक गोटे साधु सबुगुड़िक साधु हाथ साधु गोड़ साधु आंगुठी साधु समस्त एक एक साधु बलिया सबु बेले कहे अन्य मानकु बा सभा समिति रे कहे यही शरीर भितर 11 जन साधु अछंती जहाकू आध्यात्मिकवादी माने कहिचंती जे एकादश इंद्रिय ता भितर मन मध्य गोटे साधु जदि यही जीवन बा यही शरीर बा यही इंद्रिय युक्त शरीर जदि साधुतार गुण को आहरण करे जदि से चाहिए मु गोटे साधु हेबी से संकल्प नब मन जदि संकल्प नब मन रूपक साधु जदि संकल्प नब
ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ହେବି। ସେ ସାଧୁ ହବ। ମନ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋର ହେବି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୋର ବି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଭିତରେ ସାଧୁତା ରୂପକ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପୁରାଣରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ସେ ପୁଣି ବଲ୍ମୀକ ଋଷିରେ ପରିଣତ ହେଲେ। କେମିତି ହେଲେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧୁତାର ଗୁଣ ନଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ସାଧୁ ହେଲେ କେମିତି? ତେଣୁ କେମିତି ସାଧୁ ହେଲେ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ରୂପକ ଜଣେ ସାଧୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତୁମେ ରାମ ନାମ ଭଜନ କର। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ପାପ କରି ସଂସାର ପରିବାର ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛ, ସେ ପାପରେ ତମ ପରିବାର ଲୋକ ଦାୟୀ କି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଚାରିକିରି ଆସେ। ନାରଦକୁ ଗୋଟେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ତୁମେ କାଳେ ଖସିକିରି ପଳେଇବ, ମୁଁ ପଚାରିକିରି ଆସେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ପୁଅ କହିଲା, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତମେ ବାପା ହେଇଛ କି ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛ, ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା। ଆଉ ତମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛ, ଆମେ କାହିଁ ତମ ବାପର ଭାଗ ନେବୁ? ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବୁଝିଗଲା, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି କହିଲା, ନା, ମୋ ପାପରେ କେହି ଭାଗି ନୁହନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେ ସାଧୁ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ଚୋରି ନ କରିକିରି ସାଧୁ ହୁଅ। ନା, ସାଧୁ ହେବି କେମିତି? ଏ ହାତଟା କେତେ ମଣିଷ ମାରିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ଛିଣ୍ଡେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ପକେଟ ମାରୁ କରିଛି, ମୁଁ କେମିତି ସାଧୁ ହେବି? ନା, ପବିତ୍ର ରାମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ସେ ରାମ 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 ଶବ୍ଦକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ କରୁ ସେ ପୁଣି ପୂଜନ୍ତଂ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ବନ୍ଦେ ବଲ୍ମୀକ କୋକିଳ। ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ବଲ୍ମୀକ ହେଇଗଲେ, ପବିତ୍ର ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ, ରାମ ନାମରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ। ସେମିତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚଗଲା ହେଉଛ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛ ବା କୁସଙ୍ଗ କରୁଛ, ଯଦି ତମେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନେବ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଅଯଥା ରାଗିବି ନାହିଁ, ଅଯଥା ଅହଙ୍କାର କରିବି ନାହିଁ, ପର ଧନରେ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ, ବାଜେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ନାହିଁ, ବାଜେ ପାନୀୟ ପିଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମଦ୍ୟ ମାଦକତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି, ମୁଁ ପିତା ମାତା ବା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ସେବକ ହେବି। ଯଦି ଏଇ ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତ, ତାହେଲେ ତମେ ମଧ୍ୟ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବଲ୍ମୀକ ହେଲା ଭଳି ତମେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇପାରନ୍ତ। ଘର ଭିତରେ ରହିକି ସାଧୁ ହେଇପାରିବ। ଗୀତା କହିଲେ ମୁନି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କଲେ କ'ଣ ମୁନି ହବ? ଆମର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କେଶବ ଠାକୁର, ମାହାଙ୍ଗା କେଶବ ଠାକୁର। ସେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ। ସେ ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କେତେକ ଲୋକ ଗୁରେଇ ତୁରେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ, ବାବୁଲି ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ସେ ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ବାବୁଲି ବାବୁ ଆସିକିରି
बलिया को पचारे कहले बाबा यही प्रश्नटा मु केशव ठाकुर को पचारि बोले केशव ठाकुर कौन कहले ना या कहले बोले हाँ ସେଇଟା भी ठस ठीक कथा से कहले ये साधु हम सी यही गुण आचरण कले आसन करिवो प्राणायाम करिवो ध्यान करिवो धारणा करिवो शास्त्र पढ़िवो से साधु हम आउ से किसी भूल कहना ना आपण मत कौन बोले मोर गोटे मत मु गीता प्रेमी मु गीतार पंडित नुहे मु गीता प्रेमी गीता गीता हूँ मोर जीवन गीतार सांख्य जोगरे गोटे श्लोक अच्छी दुखेशु विघ्न मना सुखेशु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित निरुच्यते घरे बसिक तुम मुनि हो पार गृहस्थाश्रम रही जड़े तुम साधु भी हो पार अच्युतानंद महापुरुषंकर पुओ थिले गदाधर से पुणी महापुरुष हो पारे कि नहीं तेणु गृहस्थाश्रम रहीकि आम भावुचु जे केवल बाबाजी हो गले आम साधु हो जीवु से कथा हो पारे न भी पारे पुणी बाबाजी हो गला परे मध्य आपण माने भूल आम माने भूल बाटे जाऊे तो बाबाजी लाभ कौन है तेणु साधुता हूँ गोटे गुण गोटे मलय पवन बड़ी गुण आपण माने माँ माने कि बापा माने जो माने पुरुष हूँ तो नारी हूँ यही पुओ झील संसार भितर रही यही संसार भितर गृहस्था जंजाल भितर रही जदि 24 मिनिट जदि गोटे साधु हवापाई बा मुनि हवापाई संत हवापाई भल मनीष हवापाई जदि भक्ति तत्व को ग्रहण करंत बा गुरु मार्ग को ग्रहण करंत ताले तुम घरे रहीकि मध्य साधु हो पारिबो किछि असुविधा नहीं आमर पंचसखा जुगर जशवंत दास से जड़े गृहस्थ साधु थे सी पुणी लिखिं किते भजन किते सुंदर कथा सब लिखिं तेणु एमती बहुत कथा जहाँ को आम कहूँ भगवान बुद्ध सी विवाह करते भी गोटे पुत्र थिला शुद्धोदन बोली ना थिला तेबे सी पुणी भगवान अवतार बोली ग्रहण करागला गौतम बुद्ध से पुणी कही उठिले बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तो सज्जन साधुता हूँ गोटे गुण तमें गृहस्था भितर रही साधु हो पार गृहस्था धर्म को त्याग कर तो साधु हो पार तेणु आम कौन समस्ते बाबाजी वैष्णव हवा आम गृहस्था सर्वधर्म रक्षा तेणु सज्जन भगवान कृष्ण से कौन बाबाजी होते भगवान रामचंद्र आम जहाँ को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोली कहूँ से विवाह करते लवकुश नामक 2 पुत्र थे कृष्ण तो अनेक पुत्र थे ताले सी पुणी भगवान को अवतार हो पारे तो आमे कहवा ना से भगवान होकर आसी सियाड़ू किए आसी कौन करते कि आम पाखे ज्वलंत उदाहरण आम सब दबा महात्मा गांधी आमर पुराण कथा से तो आप जानी इतिहास कथा को आसतु महात्मा गांधी छत्रपति शिवाजी एमाने संसार भितर गृहस्थाश्रम थे आज महात्मा गांधी नाम समग्र भारत वर्ष आज संविधान लिखाई भारत वर्षर स्वाधीनता संग्रामी अग्रगण्य व्यक्ति भाव से आज केवल भारत में परिचित नुहे गांधीयान फिलोसफी समग्र विश्व में प्रसिद्धि लाभ कर तेणु आमे समस्ते सचेतन हेले सत संकल्प कले आमे समस्ते आम घर भितर रही शाग भात खाओ दूध भात खाओ किसी मना नहीं कौन खाऊच खाओ
ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯଦିଓ ଅଛି, ସବୁ କଥାକୁ ଲଦିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ତାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେନି। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିବୁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ କି ଲୁଗା ଧୋତି ପିନ୍ଧିବୁ, ବଳିଆ ସେସବୁ କିଛି ବାରଣ କରେ ନା। କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛ ପିନ୍ଧ, କ'ଣ ଖାଉଛ ଖାଅ, ଭଲ ମନର ମଣିଷ ହୁଅ। ଠାକୁର ଅରକ୍ଷିତ ମହାପୁରୁଷ, ଓଳା ଶୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ମହାପୁରୁଷ। ସେ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉଥିଲେ, ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀରେ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଜଳସ୍ପର୍ଶ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ସେଇ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ହେଉଛି। 100 ବର୍ଷ ତଳରୁ ସେ ଗଲେଣି, 100 କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇକିରି କାଞ୍ଜି ପିଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ପିଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଖାଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେବନି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ମଧୁଦାସ। ମଧୁଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଖାଉଥିଲେ, ମଦ୍ୟ ପାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅନେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବଳଦେବ ନା କ'ଣ ଦାସ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଜମିଦାରଙ୍କ ନାଁ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତ ମଦ୍ୟ ପିଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଯଦି ଖାଉଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା। ଆଉ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ମଦ୍ୟ ଓରାରୁ ମାଠିଆରୁ ସବୁ ମଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଦ୍ୟ ହେଇଗଲା ମାନେ ବଳଦେବ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗିଲାସରେ ମଦ୍ୟ ଦିଆହେଲା ସେଇ ମାଠିଆରୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କ୍ଷୀର, ମାଛଟା ହେଇଗଲା କରମଙ୍ଗା ଫଳ ବା ଖଟା। ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କହିବେ ସେ ମହାପୁରୁଷ ଖାଉଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ପିଉଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁ ପିଇବୁନି, ଆମକୁ କାହିଁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି? ସେ ତ ମଧୁକୁ କ୍ଷୀର କରିଦେଲେ, ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ କି? ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଯାଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଆଉଟା ହେଉଛି, ସେ ଟକଟକ ହେଇ ଫୁଟୁଛି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶିଷ୍ୟ ଅରକ୍ଷିତ ଯେତେ ବାରଣ କଲେ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ତୁ କାହିଁ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛୁ? ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ନା ନା, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଯିବି। ଅରକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ଇଏ ପତ୍ର ଖାଏ, ଫଳ ଖାଇଲେ ଫଳ ଖାଏ। ଅରକ୍ଷିତ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ରଙ୍ଗ ଆଉଟା ଗରମ ରଙ୍ଗ ତାକୁ ଗିଲାସେ ପିଇଦେଲେ। ମୋତେ ଗିଲାସେ ରଙ୍ଗ ଆଉଟା ଦେଲ, ସେ ପିଇଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ବି ପିଇବା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତା ପାଟି ଫାଟି ସବୁ ପୋଡ଼ି ଘା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବାୟା ବାବା ଯାଇଛନ୍ତି ମଇଦିପୁର, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇ ପାଟକୁରା ଥାନା। ବାୟା ବାବା ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଥିଲେ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସେ କୀର୍ତ୍ତନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାହା ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚିରେ କରି ଗୋଟେ ଡଙ୍କା ପକେଇକି, ଡଙ୍କା କହିଲେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ବୁଝିପାରିବେନି, ସେ ସଢ଼େଇରେ ହୁଏ, ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇରେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ପକେଇ ମଝିରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପିଇବେ। ଆଉ ବାୟା ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗିଲାସରେ ଚାହା ଆଣି ନ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ମଝିରେ, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଝିରେ ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ସଢ଼େଇ ଆଣିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପାଟି ଫିଟଉ ନଥିଲେ। ସେତେ ବାୟା ବାବା 21 ବର୍ଷ ମୌନ ଥିଲେ, 27 ବର୍ଷ ବୋଧେ, 27 ବର୍ଷ ବାୟା ବାବା ମୌନ ଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଦେଲେ, ଇଏ ଏତେ ଚାହା କାହା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଖାଲି ହସିକିରି କହିଲେ, ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ବାୟା ସେ ଗରମ ଚାହାକୁ ଡେକ୍ଚିକି ଧଇଲେ, କରିକିରି ସେ ଚାହା ଯାକ ସବୁ ପିଇଗଲେ। ଲେଖିଲେ, ଆଉ ଦିନେ ବାୟାକୁ ଏଭଳି କହିବୁ ନାହିଁ, ବାୟା ସର୍ବକ୍ରିୟା। ସେ ଶାସ୍ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ କରି କାନ ନାକ ଧରି କହିଲେ, ବାବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କୀର୍ତ୍ତନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ମାନଙ୍କୁ ଚାହା ଆଣି ଦେବ, ସେ କ'ଣ ଗାଈ ନା ବଳଦ?
ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଆଣିକି ଡେକ୍ଚି ହାଣ୍ଡିରେ ଚା ଟକି ଦେଇଛ। ତେଣୁ ସାଧୁତା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ବଳିଆ 2-3 ଦିନ ତଳେ ବି କହିଥିଲା, କାଲି ବି ଟିକେ ଆଭାସ ଦେଇଥିଲା, ଘରେ ଘରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ବସ, ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ 45 ମିନିଟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଅ ନା। ସମୟ ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିବ, ବାର ତୁମେ ସ୍ଥିର କରିବ। ଯେଉଁଦିନ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାର ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ବସିକିରି ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ନାମ ଟିକେ କରିବ। କିଛି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାଣୀ ବା ଗୀତା ବା ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଘରର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବ। ସେତିକିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଘରେ ଘରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହଉ, ଘରେ ଘରେ ସତସଙ୍ଗ ହଉ। ପ୍ରଥମ ସତସଙ୍ଗର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ପରିବାର, ତୃତୀୟରେ ସମାଜ। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ଏଇ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲି, ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରିଲେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି, କିନ୍ତୁ ବଳିଆ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି କହିଲା ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଳିଆ ତା ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେଲା। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ସାଧୁ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମାଦ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଭଳି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ କଚ୍ଛପ ଭଳି ହେଇଯାଉଥିଲେ, କଇଁଛ ଭଳି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ସେଇ ଭାଗବତ ଅଛି। ଏଇଟା ବାବା କହିନାହାନ୍ତି, ବଳିଆ କହୁଛି। ଆଜି ବି ସେଇ ଭାଗବତ ଅଛି। ଆଜି ବି ମଣିଷ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଭାବନାର ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ପ୍ରେମର ମଣିଷ। ତେଣୁ ସେ 3ଟି କଥା କହିଲେ। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରେମିକ ଶିରୋମଣି ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହେଉଛି ପାଗଳ। ପାଗଳ ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପାଗଳ? ତା ନୁହେଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ଯିଏ ପାଗଳ, ଭଲ କାମ କରିବାରେ ଯିଏ ପାଗଳ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କର୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ। କର୍ମୀ ଯଦି ନିଶ୍ଚଳ ହେଇ ବସିବ ତାହେଲେ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମୀ, ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘରର ମା ହଉ କି ଗୋଟେ ସୈନିକ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୃଷକ ହଉ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ କର୍ମୀ ସେ ଚଞ୍ଚଳ, ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ କର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ଭକ୍ତ ପାଗଳ, କର୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ, ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ପୂଜାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ, ଜ୍ଞାନଟା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ, ସେ ସ୍ଥିର, ସେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମାଡ଼ୁ କିଛି ଗପିବନି, ସେ ସ୍ଥିର। ଏ 3ଟି କଥା ତୁଳସୀ ଦାସ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ବାବା କହିଲେ। ଭକ୍ତ ପାଗଳ, କର୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳ, ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ଥିର। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହୃଦୟରେ ଖେଳନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ କେଉଁଠି ହିମାଳୟ କନ୍ଦରେ ଅଛି? ତମ ହୃଦୟରେ ବା ଭଗବାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତମେ ବା ଜଣେ ସାଧୁ। ସକଳ ଘଟେ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ, ଭକ୍ତ ହୃଦୟ ବିହାର କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବାବା ଗୋଟେ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ହୃଦୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍, ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପବିତ୍ରତା ଆଣିଲେ ସିନା ଭଗବାନ ତମ ଭିତରେ ଖେଳିବେ। ଆଉ ତୁମେ ତ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛ, ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ,
भगवान केमिति तुम भीतर खेलिबे। गोटे भागवतर उदाहरण देले दुर्लभ नर कलेबर नरक निष्ठार द्वार। दुर्लभ ये जो मनीष शरीर पाइच नरकरू उद्धार पाइच पशुपक्षी हम नहीं मनीष कर। आउ गोटे कथा कहले नर देह नुहे विलास भूई नर तनु हरि भजिबा पाई। ये मनीष तुम्हें भल मनीष हुओ हरि की भजन अल्प कर किसी कथा नहीं किंतु भल काम कर सुचिंतक हुओ सुचिंतक हुओ सुषम खाद्य खाओ एवं सुषम पोशाक पिंध आउ नंगुली पोशाक पिंध सी ये जो आजिकल सब चली युड़िक प्रकृत में ठीक हो नहीं या द्वारा समाज में नाना प्रकार विभ्राट सृष्टि हो। तेणु सज्जन ये हूँ आजिर कथा। तेणु वैकुंठ गोटे भल कथा कहले किए केते कहंती दंभे मु मणे जियंता तुम्बे कहंता करिकी एबे देल आखि भरा लुह। मधु कहिले श्रीगुरु पीठ तांक लीला भूमि की जेबे चाली न पारी जाऊचु थकीरे अछु काहींकी छोटा होइण रही जाओ एणिकी। जदि तू गुरुपीठ को लीला देखा जाऊनु ताल तो कहीं से पादटा पाइचु तू छोटा ही जा। अभिराम कहले मन जंत्र किस अबा रही मंत्रर मूलटी मन मन जेतेबेले चैतन्य होइब करिब प्रभु दर्शन मन ब्रह्म होई जे चिन्हे ब्राह्मण से अटई। तेणु ये भाव में महापुरुष माने ये कथा कहिचंती। तेबे वैकुंठंकर कथा जो प्रथम कथाटी कहली तमे दंभरे बहुत कथा कहूछ है मु एमती जने ज्ञानी मु जने एमती सी कौन प्रकृत में से अच्छा तमें गुड़ाए ज्ञान अर्जन करी साधन नहीं भजन नहीं कि आचरण रे किछि नहीं खाली गड़ गड़ होकर गुड़ा गपुच से कौन किसी मूल्य अच्छी से कहले किए केते कहंती दंभे किंतु मु मणे जियंता तुम्भे। जियंता किए तमें जो दंभ कर अहंकार कर सी आज अच्छी काली की नहीं आत्मा सबु बड़े जीवंत ये घट छाड़ी आउ गोटे घट को जीव। तेणु सज्जन यही महापुरुष मानकर वाणी को आमे शुणिबा सम्मान दबा एवं आमे आचरण रे क्रियदंश लगे पारिले आमे गोटे भल मनीष हो पारिबु भल परिवार हो परिवार हो पारिबु इत्यादि। एबे आपण माने गोटे कथा जानतु जे मंत्र नहीं दीक्षा नहीं किए कुआड़े सुप्त हो गले किए आसुचंदी किए जमा आसुना किए मंत्र को भूली गले। एबे शिशु अनंत आश्रमर कार्यालय से काम लगी जी भूली जाइछंती तांको मने पकाउछु ये हूँ तुमर गुरुक्षेत्र तुम मंत्र नहीं दीक्षा नहीं सुप्त हो जाइछ कहीं। तेणु ये सब कथा वर्तमान चली माने गुरु शिष्य गुरु को खोजा कथा कली जुगरे गुरु शिष्य को भी खोजुचंती। तेणु सज्जन आपण माने भलरे रुहंतु सही हला बड़ कथा सुस्थ मनर मनीष हुंतु। आमर ये जो परिश्रम आम करुचु बा जो कथा गुड़ गपुचु आम कौन आउ किसी कर टीवी देखी पारतुनि आम किंतु आमे आपण मान उद्देश्य वार्ता दौचु केवल गोटे आदर्श परिवार आदर्श मनीषटी हवापाई। जो पुओ झील मैंने भूल बाटे जाऊँच अति शीघ्र माने सांगे सांगे तत्क्षणात् भल बाट को आसतु
प्रत्येक कौ नाम जप कर कौ गुरु को भजन कर से तुम इच्छा आम कहूँ आम गुरु आम बलिया को समस्ते गुरु कर से सब नुह से कथा के मुझे ना कहीपरि मु निजको हाँ जड़े भद्र लोक हाँपाई सब प्रार्थना करे मु गुरु हेबी महापुरुष हेबी भगवान हेबी से सब कथा मो जातक ना तेणु आपण मैंने भल मनीष हूँ से प्रार्थना कर रोचु आम ये पृथ्वी के आसीलु आपण मैंने जेन विभिन्न कार्य करुँच बलिया सेमती तार जो कार्य से गोटे निर्वाचन आपण मानक भल कथा शुणेबी तेणु भल कथा शुणु भल मनीष हूँ।